Yesu, Yesu, toye kotombola. Yesu, Yesu, toye kotombola. Yesu, Yesu, toye kotombola. Yesu. Il est dit de notre acclamation, Alléluia. Alléluia. J'aimerais rappeler quelqu'un enseignant. I would like to remember somebody in this place that in the beginning of our service we were praying. May God, through this service, may take out any case upon you, upon your family, upon any member of your family. Because we don't know who's casing our lives. And as we are going through the word of God, the Bible says God sanctifies people through his word. And the word is like to come to take out any case that has been upon your life, upon my life, upon our family's life. In Jesus Christ. Start to pray. Tell God, make me to be ready to hear or to listen to your word. In Jesus Christ. Tell God, make me to be ready to listen to your word. In Jesus Christ.
Nous bénissons le Seigneur We bless the Lord pour cette journée merveilleuse. for this wonderful day. Alléluia. Il est vraiment agréable d'être dans la présence de Dieu. It's really good to be in His presence. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. We are going to take our Bible. Nous ouvrons dans les livres de Matthieu au chapitre 22. We are going to read Matthew chapter 22. Nous commençons verset 23 jusqu'au verset 29. So we start from verse 23 to 29. Je vais lire rapidement. La Bible dit: en ces jours-là, des Sadducéens qui disent qu'il n'y a pas de résurrection vinrent en lui et l'interrogèrent, disant: Maître, Moïse dit, si quelqu'un meurt n'ayant pas d'enfant, son frère épousera sa femme et suscitera de la postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères, et le premier s'étant marié, mourut. Et n'ayant pas de postérité, il laissa sa femme à son frère. De la même manière, le second aussi, et le troisième, jusqu'au 7e. Et après eux tous, la femme aussi mourut dans la résurrection donc. Duquel de ces 7 sera-t-elle la femme? Car tous l'ont eu. Et Jésus répondant leur dit: vous errez ne connaissant pas les Écritures, ni la puissance de Dieu. Amen. 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 Nous allons demander au pasteur Michel de prier pour ce moment. We are going to ask Pastor Michel to pray for the word. Éternel de grâce, de bonté, de amour, nous te bénissons pour l'amour que tu ne cesses de manifester dans nos vies. Car la Bible déclare: au jour de leur détresse et de prière auprès de toi, tu envoies ta parole. Et ta parole les a guéris. Seigneur, nous aussi enseignés, nous sommes venus avec beaucoup de situations qui nous maltraitent, qui nous tourmentent. Seigneur, avec beaucoup de questions qui n'ont pas de réponse, avec beaucoup de problèmes qui n'ont pas de solution. Alors toi, Seigneur, nous prions auprès de toi. Car c'est toi qui as la solution de nos problèmes, la réponse de nos questions. C'est toi, Seigneur, qui peut nous soulager de nos situations. Au travers de ta parole, ma prière est que, Seigneur, tu puisses nous répondre, tu puisses nous soulager, tu puisses nous résoudre nos problèmes et nous donner la paix, et que nous puissions continuer à te servir. Voilà pourquoi j'ai prie que le Saint-Esprit, qui donne vie à ta parole, puisse donner la vie à cette parole que nous voulons écouter maintenant, pour que réellement nous soyons, Père de gloire, sanctifiés et bénis, et que tous, nous ne soyons plus sous la malédiction. Laisse que tu puisses peindre encore de ton serviteur qui va nous parler et de l'interprète, de ton onction, afin qu'ils soient simplement tes instruments et que, Papa, en eux sorte ainsi dit l'Éternel. Et inspire-les davantage, donne vie à cette parole. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Dispose nos esprits, nos cœurs et nos pensées à écouter ta parole pour que nous soyons réellement guéris et que nous ayons la vie que tu vas nous donner par cette parole. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Donc voilà, nous continuons avec notre message. So we are keep on with our main theme. Nous avons commencé ce message il y a, je crois, 3 semaines aujourd'hui. So we started this topic 3 weeks ago. Et le passage principal, c'est dans Matthieu 25. And the main verse is in Matthew chapter 25. Alléluia. Amen. Nous connaissons l'histoire de cet homme So we know the story of this man qui est allé dans un pays lointain who went to a far country et il a laissé ses biens à ses serviteurs. and then he left all his belongings to his servants. Nous avons beaucoup appris par rapport à ce message. We've learned a lot on this. Parce que ce que Dieu nous demande, What God is asking us c'est notre progrès. is our progress. Notre progrès. Our progress. Et quand nous avons la connaissance And when we have the knowledge de la pensée de Dieu,
of the thought of God, nous allons progresser rapidement. we are going to make progress quickly. Et non seulement nous allons progresser rapidement, Not only we are going to make progress quickly, nous allons aussi marcher dans le bon chemin. we are going to walk in the good path, Parce qu'il y a plusieurs sortes de progrès. because there's too many progress. Il y a des progrès qui ne bénéficient que la chair. There's progress that only is beneficial just for the flesh. Alléluia. Amen. Mais il y a aussi des progrès qui sont spirituels. But there's also spiritual progress. Mais les progrès spirituels sont plus importants. But the progress which is spiritual is more important than the flesh. Parce que les progrès spirituels sont éternels. Because progress that is spiritual is for eternal. Alléluia. Amen. Donc il est vraiment important pour nous It's really important for us de connaître la pensée de Dieu. to know the mind of God, La pensée de notre Seigneur. the mind of our Lord. Comme nous avons vu la semaine passée, As we've learned last week, que ces serviteurs qui n'avaient qu'un seul talent, that this servant who had only one talent, son grand problème his main issue, était de croire qu'il connaissait la pensée de son maître. he thought he knew the mind of his master. Il croyait qu'il connaissait son maître. He thought he knew his master. Quand le maître est revenu, When the master came back, la première chose qu'il a dit au maître, the first thing he told his master, il dit, je te connaissais. he said, I knew you. Mais en réalité, But in reality, il ne le connaissait pas. he didn't know him. Parce qu'il n'avait pas la pensée de son Dieu en lui. Because he didn't know the mind of his master on him. Alléluia. Amen. Quand il leur avait donné des talents, When he gave them talents, il attendait un progrès. he was expecting for them to see progress. Alléluia. Amen. Il attendait que les talents puissent se multiplier. He was expecting the talent to multiply. Il voulait que quand il rentre, He wanted when he came back, il devait trouver un profit. he wanted to see profit. Alléluia. Amen. Mais cet homme ne l'a fait pas. But this man didn't have, Il n'avait pas fait cela. he didn't do it. Et son plus grand problème, And his main problem c'était l'ignorance. is ignorance. Il ne connaissait pas son Dieu. He didn't know his God. La Bible dit The Bible said que c'est de ton peuple qui connaîtront leur Dieu, that those people who knows their God, ils agiront fidèlement. they will act faithfully. Alléluia. Amen. Quand tu connais ton Dieu, When you know your God, tu vas faire des choses pour la gloire de you Dieu. are going to do things on his glory. Alléluia. Amen. Le problème que nous avons aujourd'hui, The problem that we have now, c'est quand nous pensons que nous connaissons. when we think that we know, Jésus a dit dans Apocalypse, Jesus said to the book of Revelation, il a parlé à l'église, he said to the church, il dit, he said, tu crois être riche, you thought that you are rich, mais en réalité, but in reality, tu es pauvre, misérable et aveugle. you are poor, miserable, and blind. Alléluia. Amen. Ça, c'est quelqu'un qui croyait qu'il était riche. That's a man who thought he was rich. C'est quelqu'un qui pensait qu'il avait fait des progrès. It's a man who thought he made progress, Que batu bakoki kotala pe bandimi. that people can see and then accept. Mais quand le Seigneur le regarde, But when God is looking at him, il dit he said que tu es pauvre, that you are poor, tu es you misérable are miserable, et tu es aveugle. and you are blind. C'est-à-dire tu ne vois même pas ton état. That means you don't even know your state. Tu ne sais pas comment est-ce que tu marches. You don't know how you walk. Alléluia. Amen. Le plus grand problème pour le progrès, The main issue for progress c'est la connaissance. is the knowledge. La connaissance de The Dieu. knowledge. La connaissance du Seigneur. The knowledge of our Lord. Là où nous sommes maintenant, And where we are now, dans Matthieu 22, in Matthew 22, la Bible the dit, Bible says, les Sadducéens, the Sadducees, de Baye et Païnaïef, they went to see Jesus. ces gens, Those people, ils n'avaient pas la foi. they didn't have faith. Ils n'avaient pas la foi. They didn't have faith. Ils sont venus pour tenter Jésus. They went just to tempt Jesus. Ils l'ont posé une question They asked him a question pour que tout le monde sache so that everyone can see
si Jésus ne peut pas répondre à cette question, If Jesus is able not to answer this question, c'est que tout ce qu'il est en train de prêcher n'est qu'un mensonge. that means that everything he's preaching is just lies. Alléluia. Amen. Alors ils sont venus, And then they came to see Jesus. ils lui disent, They asked him, ici, Maître, Teacher, comme tu nous parles de la résurrection, as you are telling us about resurrection, mais nous avons une histoire parmi nous. but we've got a story among us. Il y avait une famille There was a family. qui avait 7 garçons. They had 7 brothers, 7 boys. Et Moïse nous avait dit And Moses told us que si quelqu'un épouse une femme that if someone marry a lady et qu'il meurt sans avoir d'enfant, and then he dies before they can have any children, son petit frère prendra cette femme pour qu'il puisse avoir des enfants avec elle. so the brother will take the wife so that they can have children with the lady. Alors ils disent à Jésus, So they asked Jesus. mais il y avait cette famille-là, But in that family, l'aîné a pris la femme, the eldest took the wife. il est mort sans enfant. He died without any child. Le deuxième est mort, The second died. le troisième, The third, jusqu'au 7e. till the 7th. Personne n'a eu d'enfant avec la femme. No one had any child with the lady. Alors il lui demande, And now they are asking Jesus, à la résurrection, at the resurrection, cette femme sera la femme de qui? that wife will belong to who? Alléluia. Amen. C'était une question vraiment difficile. It was a difficult question. Mais c'était une question difficile pour les hommes. It was difficult for people. C'était une question difficile pour ceux qui n'ont pas la foi. A difficult question for those who don't have faith. Alléluia. Amen. La Bible dit déjà The Bible said que already ces gens ne croyaient pas à la résurrection. that these people, they didn't believe in the resurrection. Alors ils sont venus juste ils ont posé la question pour confirmer leur incrédulité. They just wanted to confirm their unbelief. Mais quand Jésus les a répondu, But when Jesus answered them, au verset 29, and in verse 29, et Jésus répondant leur dit, Jesus answered and said to them, vous errez ne connaissant pas les Écritures ni la puissance de Dieu. you are mistaken, not knowing the scriptures, nor the power of God. Alléluia. Amen. Dans cette réponse, In this reply, le Seigneur nous enseigne quelque chose de très très important. the Lord is teaching us something really important. Alléluia. Amen. Ici, il est en train d'énumérer 2 principes. He is listing 2 principles. Ces 2 principes pour connaître Dieu. Those principles help us to know God. Alléluia. Amen. Il a dit que vous êtes dans l'erreur. He said you are mistaken. Premièrement, First of all, parce que vous ne connaissez pas les Écritures. because you don't know the scriptures. Alléluia. Amen. Et deuxièmement, And secondly, parce que vous ne connaissez pas la puissance de Dieu. because you don't know the power of God. Ça, ce sont 2 choses Those are 2 things qui amènent quelqu'un à connaître Dieu. that help someone to know God. Et ça, on ne pas sous-sauter. There's no any other way. Nous tous, nous devons connaître Dieu. We all of us, we need to know God. Tout ça, pas dans ça. We are children of God. Comme étant les enfants de Dieu, As children of God, nous devons connaître notre Père. we need to know our Father. Maintenant, ici, Jésus nous apporte la révélation. But now Jesus is giving us the Pour revelation. connaître Dieu, To know God, il faut d'abord connaître la parole, you need to know the scriptures. mais il ne faut pas s'arrêter à connaître la parole. Not only stopping at knowing scriptures, Mais il faut aussi connaître la puissance de Dieu. you need to know the power of God as well. Alléluia. Amen. Ces gens sont venus Those people came to Jesus et ils ont posé la question à Jésus. and they asked a question to him. Et ils pensaient que Jésus n'aura pas la réponse. And they thought that Jesus will not have any answer. Et remarquez ici, bien-aimés, And pay attention. quand ils sont venus poser cette question, When they came to ask this question, ils se sont basés
sur les choses visibles. They only focus on the visible things. Biloko oyo ya mokili. Those the things of this world. Biloko oyo tozomona. Things that we can see. Oyo tokoki kosimba. That we can touch. Ndenge moko na mokili lelo. The same thing what we are living now. Tous ceux qui ne croient pas à Dieu. Everyone who don't believe in God. Les arguments au baropesa yo. Though their arguments c'est basé sur les choses will du monde. be based on the things of the material things. Il y a des gens, quand tu le prêches, There are people, when you preach them, oh mais si Dieu existe vraiment, they will tell you if God really exists, pourquoi il y a tant de souffrances dans le monde? why there are so many suffering in the Si world. Dieu existe vraiment, If really God exists, pourquoi il y a la guerre, why there is war, il y a des épidémies, why there's disease, les gens meurent tous les jours, people die every day, les gens souffrent partout. people suffer everywhere. Où est Dieu dans Where tout ça? is God on this? C'est ça l'esprit de l'incrédulité. That's the spirit of unbelief. C'est ça l'esprit de l'homme. That's the spirit of man. Mais quand Jésus a répondu, But when Jesus answered them, il n'a pas répondu par rapport à leur niveau. he did not answer them based on their level. La Bible dit au verset 30, The Bible says in the verse 30, car dans la résurrection, for in the resurrection, on ne se marie ni on est donné en mariage, they neither marry nor are given in marriage. mais on est comme les anges de Dieu dans les cieux. Amen. But are like angels of God in heaven. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'était quelque chose qui était au-delà de ces gens. This was beyond their imagination. Ils ne pouvaient pas comprendre cela. They could not understand it. Ils ne pouvaient pas savoir cela. They could not know it. Parce que pour eux, Because for them, s'il faut ressusciter, if you need to resurrect, tu vas ressusciter comme tu étais mort. you are going to resurrect as you were dead. Non. No, it's not like that. Mais Jésus leur a montré quelque chose. But Jesus told them something. Il dit, écoutez, He said, listen, non seulement vous devez connaître la parole, not only you need to know the scriptures, non seulement vous devez connaître les Écritures, not only you need to know the scriptures, vous devez aussi connaître la puissance de Dieu. you need to know the power of God. C'est Dieu-là qui ressuscite les morts. The same God who resurrected dead. Alléluia. Amen. Quand Dieu s'était révélé à Moïse pour la première fois, When God revealed himself to Moses for the first time, Dieu dit à Moïse, God told Moses, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. I am the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Alléluia. Amen. Mais à cette époque-là, But in that era, Abraham était mort il y a longtemps. Abraham was dead long time ago. Isaac était mort. Isaac as well was dead. Jacob était mort. Jacob too was Ils dead. étaient tous morts. All of them were dead. Aux yeux des hommes, In the eyes of man, ils étaient morts. they were dead. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? But what God said, Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. I am the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Donc pour Dieu, For God, Abraham, Isaac et Jacob, Abraham, Isaac, and Jacob, ils n'étaient pas morts. they were not dead. Quand Dieu parlait à Moïse, When God was speaking to Moses, Dieu le voyait. God was seeing them. Nzambe azali komona bango. God was seeing them. Quand Dieu leur avait donné la promesse, When God gave them the promise, Dieu avait exactement dit ce qu'il avait dit. God said exactly what he said. Dieu a dit à Abraham, God told Abraham, regarde cette terre, look at this land. n'a pas sûr, I'm going to give it to you. à toi et à ta postérité. To you and your prosperity. Cette parole-là que Dieu avait prononcée à Abraham, That same word that God told Abraham. cette promesse que Dieu avait faite à Abraham, That same promise that God said. cette promesse ne peut jamais passer. That promise will never fail. Cette promesse ne peut jamais être un mensonge. That promise will never be a lie. Et à cause de cette promesse-là, And because of that promise,
promise. Abraham, Isaac et Jacob, Abraham, Isaac, and Jacob, ils seront toujours vivants. they will always be alive. Ils seront toujours vivants. They will always be alive. C'est ça la puissance de Dieu. That's the power of God. C'est ça la puissance de Dieu. That's the power of Et God. ces gens, quand ils lisaient cette parole, And those people, when they were saying those, ils n'ont jamais compris they never understood pourquoi Dieu a dit à Moïse, why God told Moses, je suis le Dieu d'Abraham, I Isaac am et de the Jacob. God of Abraham, Isaac, and Jacob. Alléluia. Amen. Ils lisaient cela, They were saying that, mais ils n'ont jamais compris. but they never understood it. Pour eux, For them, Abraham, Isaac et Jacob sont morts. Abraham, Isaac, and Jacob, they are dead. Non, No. non. Nous devons connaître Dieu. We need to know God. Quand nous connaissons Dieu, When we know God, alors then nous saurons comment marcher. we are going to know how to walk. Notre vie sur cette terre sera différente. Our life in this earth will be different. Mais le Seigneur nous a donné deux principes. But God gave us two principles. Il a dit, He said, premièrement, nous devons connaître les Écritures. first of all, we know to know the scriptures. Mais aujourd'hui, bien-aimés, But today, les Écritures, scriptures, la parole de Dieu, the word of God, la Bible the Bible, est les livres les plus négligés. is the most neglected book. Alléluia. Amen. Les livres les plus négligés. It's the book the most neglected. Nous avons le temps pour toutes choses. We have things, we have time for everything. Nous avons le temps pour faire tout ce que nous pouvons faire. We have time to do whatever we want. Mais nous n'avons pas le temps We don't have time pour lire la Bible. to read the Bible. Pour lire la Bible. To read the Bible. Dieu était allé pour détruire Sodome et Gomorrhe. God went to destroy, when he wanted to destroy Gomorrah, Sodome et Gomorrhe. Sodom and Gomorrah. Alléluia. Amen. Il était là avec Abraham. He was there with Abraham. Il voulait partir. He wanted to leave. Et Dieu lui-même dit, And God himself said, est-ce que je dois cacher à Abraham ce que je vais faire? should I hide to Abraham what I want to do? Voici Abraham. This is Abraham. Il va commander à ses fils He's going to order to his children de marcher dans la justice, to walk in righteousness, de garder la parole de Dieu. to keep the word of God. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Dieu aimait Abraham. That's why God loved Abraham. Parce que Abraham avait la parole de Dieu. Because Abraham knew the word of God. Parce que Abraham aimait la parole de Dieu. Because Abraham loved the word of God. Sa vie à lui His life tournait autour de ce que Dieu a dit. was around what God said. Mais aujourd'hui, But today, nous avons notre vie we have our life et nous prenons la parole qui nous convient. and we only take the scriptures that is good for us, La parole qui est bonne pour moi. that is suitable for me. Alléluia. Amen. Non, nous devons connaître la parole. No, we need to know the scriptures. Notre première démarche, That our first walk c'est de connaître la parole de Dieu. is to know the word of God. La parole de Dieu. The word of God. La Bible, bien aimée. The Bible, beloved. S'il y a quelque chose que nous devons garder jalousement, If something we need to keep really properly, c'est la parole de Dieu. is the word of God. Amen. Quand Moïse est mort, When Moses died, Josué est resté. Joshua stayed, Il devait conduire le peuple de Dieu. and then he was supposed to lead the people of God. Dieu est venu à Josué And God came to Joshua, et il lui dit ceci, and then he told him, ne crains pas. don't be afraid. Parce que Josué a vu comment est-ce que Dieu a marché avec Moïse. Because Joshua knew how God walked with Israel. Ce n'était pas facile. It was not easy. C'était It difficile. was hard. Il fallait être toujours là pour le peuple. You should always be there for the people. Ce peuple qui s'est rébellé tout le temps. Those people were always rebellious all the time. Alléluia. Amen. Il fallait toujours
subvenir aux besoins de ces peuples. We should always supply to the need of these people. Moïse, c'est comme quelqu'un qui ne dormait pas. Moses is like he was not sleeping. Il n'avait pas de repos. He didn't have any rest at all. Alléluia. Amen. Et Josué a vu cela. And Joshua saw it. Maintenant, c'est lui qui devait prendre cette place. And now he's the one who was supposed to take the lead. Dieu a regardé. And God see. Et Dieu a vu la peur en lui. And then he saw the worry in Joshua. Dieu a vu la défaite dans la vie de Josué. He saw the defeat in Joshua's life. Alors l'Éternel est venu. And then God came. Dieu n'a pas dit à Josué, je vais te donner la puissance. God never told Joshua, I will give you power. Dieu n'a jamais dit à Josué, je vais t'envoyer l'armée du ciel pour combattre pour toi. He never told him that I will send you army of heaven so to fight for you. Mais tout ce que Dieu a dit à Josué, But only what God told Joshua, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. that don't let these words apart from your lips. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les livres de la loi, The book of the law. c'est ça la parole de Dieu. This is the word of God. C'est cela les Écritures. Those are the scriptures. Alléluia. Amen. Il a dit, c'est comme ça que tu auras du succès. That's how you are going to be successful. Alléluia. Amen. C'est comme ça que tu auras du progrès. That's how you are going to make progress. Non, bien-aimé. Je ne sais pas comment est-ce que nous voulons marcher avec le I Seigneur. don't know how we are going to walk with the Lord Lelo, today. sauf que tu as une église. If you go and see churches À notre époque, in our era, quand nous sommes venus au Seigneur, when we came to Jesus, il y avait une chose. there was one thing. On avait toujours notre Bible avec nous. We always have our Bible with us. Jusqu'à aujourd'hui, Up to today, la plupart des versets que j'ai dans ma tête, the Bible, most of the scriptures I have in my head, ce sont des versets que j'ai mémorisés quand je suis venu au Seigneur. those are the scriptures I memorized then when I gave my life to Jesus. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, But today, les gens qui sont venus dans le Seigneur, people who gave their life to Jesus, il y a 5 ans, 5 years, il y a 10 ans, 10 years, tu n'as combien de versets au Yébi? ask him how many scriptures you know, Combien de versets au Yébi? how many Bible verses you know. Cela te prouve la valeur de la parole de Dieu dans leur vie. That will prove the value of the word of God in their life. La parole de Dieu. The word of God. Le Seigneur dit, vous êtes dans l'erreur He said you are mistaken parce que vous ne connaissez pas la parole de Dieu. because you don't know the scriptures. Vous êtes en erreur. You are mistaken. Bien-aimés, nous devons connaître la parole. Beloved, we need to know the word of God. Le diable est très content Devil is really happy quand il voit un chrétien qui ne connaît pas la parole. when he meets a child of God who doesn't know the scriptures. Laisse-moi te dire une chose. Let me tell you something. Aujourd'hui, Today, pendant que toi et moi nous sommes là, while me and you we are here, en train de dormir, while we are sleeping, il y a une chose qui se passe que tu ne connais pas. there's something that is happening that you don't know. Est-ce que tu savais qu'on est en train d'enlever certains versets dans la Bible? Do you know that they are removing some Bible verses in the Bible? La plupart des nouvelles versions de la Bible, Most of the recent Bible translations, on a déjà commencé à enlever des versets. they are removing some Bible verses. Comment est-ce que tu sauras? How are you going to know? Parce que tu n'es pas habitué à la parole de Dieu. Because reading the Bible is not your habit. Tu n'es pas habitué à cela. It's not your habit. Mais Dieu te dit But God is telling you que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. that you should not depart from reading this book. Si cet homme n'a pas pu apporter le profit à son maître, If that guy was not able to profit his master c'est parce qu'il ne les connaissait pas. because he didn't know. Il n'avait pas le souci de les connaître. He was not eager to learn. Mais tu vas me demander, But then you are going to ask me, c'est quoi le rapport what's the relationship entre connaître son maître et les Écritures? between knowing your master and knowing the scriptures? Jean chapitre 5. Let's go to the book of John chapter 5.
verset 38. verse 38. Et vous n'avez pas sa parole demeurant en vous, But you don't have his word abiding in you, car celui-là que lui a envoyé, because whom he sent, vous ne le croyez pas. him you do not believe. Sondez les Écritures, You search the scriptures, car vous estimez avoir en elles la vie éternelle. for in them you think you have eternal life. Et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. And these are they which testify of me. Alléluia. Alléluia. Amen. Le Seigneur est en train de parler aux Juifs. Jesus is talking to Jude. Il dit que vous pensez que vous croyez en Dieu, He asked them, do you think you know God? mais vous rejetez celui que Dieu a envoyé. But you are rejecting the one God sent. Il dit, je vous encourage de lire la parole, He said, I'm encouraging you to read the Bible. mais vous sondez les Écritures But you search the scriptures. et vous pensez avoir la vie en elles. For in them you think you have eternal life. Alors il leur dit quelque chose de profond. And then he's telling them something really Il deep. dit, les Écritures He said, the scriptures parlent de moi. is talking about me. Alléluia. Amen. Donc, la Bible, The Bible, de Genèse from Genesis à l'Apocalypse, to Revelation, peu importe l'histoire, no matter what the story is, la Bible ne parle que de Jésus. the Bible just talk about Jesus. La Bible ne parle que de Jésus. The Bible just talk about Jesus. Donc, quand tu as l'habitude avec ta Bible, When you are used to read your Bible, quand tu connais ta Bible, when you know your Bible, tu connais Jésus. you know Jesus. Tu connais Jésus. You know Jesus. Laisse-moi te dire une chose, bien-aimé. Let me tell you something, beloved. Vous savez, aujourd'hui, You know today, les enfants de Dieu, children of God, facilement nous tombons dans les pièges. very easily we set on the devil trap. Vous savez pourquoi? You know why? Une seule chose, One thing, c'est l'ignorance. ignorance. L'ignorance de quoi? Ignorance of what? De la parole de Dieu. Of the word of God. Dieu lui-même a dit, God himself said, mon peuple périt my people perish parce qu'il lui manque la connaissance. because of lack of knowledge. La connaissance de quoi? Knowledge of what? De la parole de Dieu. Of the scriptures. La parole de Dieu. The scriptures of God. Alors, qu'est-ce qui se passe? And what is happening? Quand Dieu vient avec une révélation, When God comes with a revelation, Yokana malade. listen to me. Quand Dieu vient avec une révélation, When God comes with a revelation, quand cette révélation-là when that revelation n'est pas dans cette Bible, is not in this book, ce n'est pas de Dieu. is not from God. Et ça, y a nzambe te. It's not from God. Révélation ya nzambe The revelation of God eyaka likolo ya maloba na ye. comes on his word. Ntina ya révélation eza nini? What's the use of Ezali revelation? kofungola biloko eza ya kobombama. Is to reveal, to expose things. Parfois la parole de Dieu est difficile. Sometimes the word of God is hard. Parfois la parole de Dieu est comme des paraboles. Sometimes the word of God is a parable. Alors le Seigneur envoie la lumière But God sent the lights pour que ses enfants comprennent mieux. so that his children understand better. Aujourd'hui, And today, beaucoup sont dans les pièges. many people are on the trap. Beaucoup sont entre les mains du diable. Many are in between God's devil's hands. Bakangami na kati na basecte. They are trapped in the sect Simplement only because parce qu'ils ne connaissent pas la parole. they don't know the scriptures. Parce qu'ils ne connaissent pas la parole. Because they don't know the scriptures. Quand tu connais la parole de Dieu, When you know the word of God, okoyeba you will know ke na kati na église oyo that in this church bazoloba ya solo they are telling truth to bazoloba lokuta. and well, they are lying. They are telling Na bato nyonso oyo apôtre Paul ateyaki, in everyone that was taught by Apostle Paul, ayebaki kokumisa bakretien ya bere. he only praised the Berean church. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi? You know why? Parce que quand il prêchait, Because when he was preaching, il disait bien Amen. they were saying amen to the preaching. Mais après koloba Amen, But after saying amen, bana kofungola Bible. they were opening the Bible Baza kokompare. and they were making comparison. Biloko Paul alobi What Paul said na oyo eza na kati na and Bible. what is written in the Bible. Soki ekokani. If it does not match, Soki ekokani te. if it
doesn't match, bakotikala na Bible. they will stay with the Bible. Pe bako benga na Paul. And they will tell Paul, go away. C'est ce que le Seigneur te demande à toi et moi. This is what God is telling me and you. Tu dois connaître les Écritures. You need to know the scriptures. Ce n'est pas au pasteur de connaître les Écritures pour toi. It's not only for the pastor to know the scriptures for you. Toi, comme étant enfant de Dieu, You as well as a child of God. tu dois connaître les Écritures pour toi-même. You need to know the scriptures for yourself. C'est un commandement de Dieu. It's an order for God. Tu veux réussir, You want to be successful? tu veux progresser dans You la want vie, to make progress in life? tu dois connaître les You Écritures. need to know the scriptures. Tu dois connaître. You need to know the scriptures. C'est même la vie. Even life in itself. Jésus leur dit, Jesus is telling you, vous sondez les you Écritures, search the word croyant avoir la vie en elle. because you think you know you have eternal life in there. Mais les Écritures parlent de moi. And those scriptures, it reveals me. Ça parle de moi. It's talking about me. Mais aujourd'hui, nous voyons But today, what we see, quelqu'un qui a un esprit de polygamie. someone who has a polygamous spirit Il va ouvrir un verset dans la Bible is going just to take one single verse and pour se satisfaire. to satisfy himself. Il dit que c'est ce que la parole de Dieu dit. And then he said that this is what God said. Alléluia. Amen. Mais Jésus dit, But Jesus said, eza pona yo te, it's not for you. ezolobela yo te. It's not talking about you. Bible ezoloba te po yo okoma riche. The Bible is not saying so that you can be rich. Bible ezoloba te po yo okoma na victoire partout. That is not saying so that you can have victory in all aspects. La Bible parle que de Jésus. The Bible only speaks about Jesus. La Bible parle de It Jésus. speaks only about Jesus. Les Écritures parlent de moi. Scriptures talk about me. Quand tu connais Jésus, When you know Jesus, alors tu as la vie. then you have life. Alors tu as la vie. Then you have life. Mais aujourd'hui, nous voyons But what you see today, les gens qui utilisent la the Bible People use the Bible pour leurs propres intérêts. for their own interests. Non. It's not like Wana eza ya mibale. that's the second. Il faut d'abord que cette parole These words, first of all, te révèle Jésus. need to reveal Jesus. Que cette parole te montre qui est Jésus. That these words show you who is Jesus. Quand tu commences à voir Jésus dans ta face quand tu lis la Bible, When you can see Jesus when you read the Bible, c'est alors que tu commences à faire des progrès. it's when you start going to make progress. C'est alors que tu commences à avancer dans ta vie spirituelle. It's when you are going to make progress in your spiritual life. Au même chapitre là où nous sommes, In the same chapter where we are, au verset 9, in 9th verse, la Bible dit, the Bible said, non pardon, Josué chapitre 5. let's go to Joshua chapter 5. Nous commençons verset 9. Verse 9, Joshua chapter 5, verse 9. Je vais lire, la Bible dit, et l'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Et on appela le nom de celui-là Gilgal jusqu'à ce jour. Et les fils d'Israël campèrent à Gilgal et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, au soir, dans les plaines de Jéricho. Et dès le lendemain de la Pâque, ils mangèrent du vieux bleu du pays, de pain sans levain et du grain rôti. En ce même jour-là, et la manne cessa dès le lendemain, après qu'ils eurent mangé du vieux bleu du pays. Et il n'y eut plus de manne pour les fils d'Israël, et ils mangèrent du prix du pays de Canaan cette année-là. Amen. Amen. La Bible dit, The Bible says, Josué attend aussi pas na Israël. Joshua led the children of Israel Ti bakomi na mboka de laka. to Canaan. Alléluia. Amen.
Quand ils sont arrivés when they reached the promised land, à un endroit qu'on appelle Gilgal, to a place called Gilgal, la Bible the dit, Bible said, l'Éternel dit à Josué the Lord told Joshua que la plupart des enfants d'Israël that most of children of Israel qui sont entrés en Canaan, who made it to the promised land, ils n'étaient pas nés en Égypte, they were not born in Egypt. ils étaient nés dans le désert. They were born in the desert. Alléluia. Amen. Ils étaient nés dans le désert. They were born in the desert. Alors Dieu dit, And then God told them, puisque son alliance avec Abraham because his covenant with Abraham reposait sur la circoncision. was to do with circumcision. Alors tout ce monde-là n'était pas circoncis dans le désert. All these people were not circumcised in the desert. Alors Dieu demande à Josué de les circoncire. And God told Joshua to circumcise all of them. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup à dire là-dessus. There's a lot of things to say. La plupart d'entre nous, Most of us, nous sommes nés dans le désert, we were born in the desert, dans le monde. on the world. Le désert, c'est l'image du monde. The desert is the image of the world. Nous étions nés dans le désert. We were born in the desert. Alléluia. Amen. La circoncision n'était pas là. Circumcision was not there. On n'a pas fait la circoncision. They didn't do circumcision. Mais une fois qu'ils ont traversé le Jourdain, But once they crossed the river Jordan, Nzambe alobi, God told them, pour demeurer dans ce pays de la promesse, for you to stay in the promised land, vous devez avoir l'alliance de votre Dieu. you need to know the covenant of your God. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et on les avait circoncis ces jours-là. And they circumcised all of them. Et maintenant la Bible dit, And the Bible says, le lendemain, this Mukolo et Landi. following day, Alléluia. amen, Ils ont tous mangé du vieux bleu du pays. they all ate the food of the land. Alléluia. Amen. Le verset 11. Dès le lendemain de la Pâque, ils mangèrent du vieux blé du pays. And they ate of the produce of the land on the day after the Passover. C'est quoi le vieux blé du pays? Unleavened bread of the land. What is that? Alléluia. Amen. La Bible nous dit The Bible says que Canaan, that Canaan c'est l'image du ciel. is the image of the heaven. Heaven. Alléluia. Amen. C'est ça Canaan. That's what is Canaan. Ils sont entrés dans Canaan. They went to Canaan, Et la manne qu'ils mangeaient dans le désert, and the manna they were eating in the desert, c'était arrêté. it stopped. Et bimaki les sous-soutés. It stopped altogether. Mais ils devaient maintenant manger le vieux bleu du pays. And they were supposed to eat the unleavened bread of the land. C'est qui et c'est quoi ce vieux bleu du pays? Was that unleavened bread of the land? Jésus-Christ est ce vieux bleu du Amen. pays. Jesus Christ is that unleavened bread. Parce que Jésus-Christ dit aux Juifs, Because Jesus said to the Jew, vos pères ont mangé la manne dans le désert your fathers ate manna in the desert et ils sont morts. and they died. Mais voici ici But today, le pain qui est descendu du ciel. bread that came from heaven. Jésus-Christ est le pain descendu du ciel. Jesus is the bread that came from heaven. Le bleu, on utilise cela pour faire la farine, pour fabriquer le pain. They use wheat to make bread or some other things. Alléluia. Amen. Alors, awa ezali ngai na yo. And here is me and you. Une fois Once que to komi bana na Nzambe, Once we become children of God, né de nouveau. born again, Bible lobi the Bible says na kati na mukanda Ephésiens. in the book of Ephesians, Abike donc Jésus-Christ it said Jesus, tangu asekwi, when he resurrected, il est monté. he went up Ake kovanda na loboko ya mobali ya tata. and then he went to sit on the right hand of
of the father. Mais ntango ake kovanda na loboko ya mobali ya tata, But when he went to sit on the right hand of the father, Bible elobi akendaki ye moko the te, Bible said he didn't go himself. azwaki yo, He took you, azwi he ngai, took me, biso nyonso all of us. baoyo tondimeli ye, To believe in him. amemi biso. He took us with him. Na ntango oyo And now, Bible the elobi Bible said, tovandi elongo na Yesu we sit in him na loboko ya mobali ya in tata, the right hand of the Father. nde kana yango. That's where is Canaan. Mais sikoyo na kati na Kana, But in the promised land, of Canaan, soki yo olie te, if you don't eat, okokufa, you are going to die. okokufa na nzala. You are going to die from hunger. Yango Bible elobi The Bible says, na mokolo elandi, in the next day, mpo basi bakomaki na kati na Kana, because they reached the promised land, bazalaki su na besoin ya mane te. they didn't have manna. Mane ezalaki mpo na désert. Manna was for the desert. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si toi tu ne te nourris pas de Christ aujourd'hui, Beloved, if you don't feed yourself from Christ, si today, tu ne te nourris pas de cette parole, if you don't feed yourself for the scriptures, il n'y a qu'une seule chose qui s'attend, there's only one thing that is expecting to you. c'est la mort. Is dead. C'est la mort. Is it? Yango na tangu ya Gédéon, That's why in Gideon's time, l'ennemi avait compris. enemy knew. Naza na posa ya kobunda na bango te. So I don't need to fight with them. La stratégie de l'ennemi, The strategies of the enemy, c'était azwaka biloko akolia. it was just to go and then take food from Gideon, Abotola people, bango biloko akolia. just to snatch food from them. Alléluia. Amen. Tout celui qui ne mange pas Everyone who doesn't eat, va mourir. they will die. Va mourir. You are going to die. Tu vas d'abord commencer à devenir faible. You are going to start to become weak, Faible. weak Faible. and weak Jusqu'à ce que tu vas mourir. until you are going to die. Jésus dit, Jesus said, vous devez connaître les Écritures. you need to know the scriptures. Amen. Comment est-ce que nos enfants How come our children, vont aimer les Écritures? they are going to love the scriptures Ils nous ont jamais vus en train de lire la Bible. when they never see us reading the Bible? Nous avons le temps, We have time il y a la musique, il y a la chrétienne à la télévision. to watch gospel music. Bana biso, gloire à Dieu. Our children, glory to God, Ba yebi musique ya ba chrétien. they know our gospel songs. Yango nde batala. That's why they see. Oche biloko ya mabe na télévision, And when you put some bad stuff, balingi yango they te. don't want to watch it. Mais est-ce que yango nde onzamba sengi? But is it what God is asking from you? Non. No, no, no. L'Éternel dit, God said, naponi Abraham, I chose Abraham pona yebi, because I know. que Abraham a commandé bana na ye. Amen. Because Abraham will teach, will order his children Nzela oyo eza ya Nzambe. the work of God. Ndenge nini bana oyo bakoyeba Nzambe? How those children are going to know God? Quand otuni bana nyonso nde baza boye, When you ask all of the kids who are here a réciter aucun verset moko ya Bible, to tell you just one Bible verse, ça devient un problème. there will be a problem. Si je dis, je vais commencer à poser la question. See, if I have to start asking questions, Bana nyonso mito ekomi na se. and all the kids, they just bow their head Pona ete. so that I don't choose. Alléluia. Amen. Le problème, ce n'est pas les enfants. The problem is not the children. Nous, les parents, Our parents, nous avons échoué. we have failed. Nous avons échoué. We have failed Parce que l'alliance de Dieu sur Abraham, because the covenant of God to Abraham, ce n'était pas seulement sur Abraham, it was not only to Abraham, mais c'était sur Abraham et ses enfants it was Abraham and his children et toute sa and descendance. all his children, great children.
Nous sommes fiers. We are proud. Toyebi nzambe. We know God. Nous sommes fiers. We are proud. Toyebi kobondela. We know how to pray. Mais yo zala te na ndako mokolo moko. But when you are not there one day, Est-ce que bana no bakobondela? guys, your children are going to pray. Yo zala te na ndako mokolo When moko. you are absent one day, Est-ce que mwana na yo akotanga Bible? that your child is going to read the Bana na biso nyonso baza na Bible. Our children, they have their Bible. Mais est-ce que bayebi Bible? But do they know even that Bible? Vous êtes dans l'erreur You are mistaken parce que vous ne connaissez pas les Écritures. because you don't know the scriptures. Bana baza kobunga. Children are getting lost. Biso mikolo tozobunga As adults, we are getting lost parce que toyebi maloba na Nzambe te. because we don't know the scriptures. Mais comment est-ce que tokoki koloba ke Nzambe atiki biso? But how can we say that God has abandoned us? Toboyi kotoza maloba. Because we don't want to obey the word of God. Toboyi koyoka oyo azosenga na biso. We don't want to listen to what He's asking us to do. Quand Dieu est venu aux enfants d'Israël, When God went to see the children outside, baleli epai ya Moïse. they cried to Moses. Babi nzala, Say, we are hungry. nzala eleki. We are so much hungry. Tongi tokufa na désert. We were going to die in the Il desert. fallait totikala na kati na Égypte. We should have stayed in Egypt. Nzambe ayebisi Moïse. And God told Moses, Yebisa bango told them, kobanda lobi from tomorrow, na kotindela bango bilei. I will send them food. Bana kolamuka mikolo nyonso na tongo. They will have to wake up every day in the morning Bakende kolokota to mai. go and collect. Yango nde bakobanda kolia. That's what they are going to start. Mais Nzambe ayebisi bango eloko But moko. God told them one thing. Alobi manu wana He said, that manna, po kolia for yango. you to eat Il it, faut kolamuka na tongo. you have to wake up every day Po kende kozwa to yango. go and collect. Zwa yango mpo na yo. Collect for you, Zwa yango mpo na bato ya ndako na yo. collect for the people of your house. Kozwa yango mpo na voisin te. Don't take it from the neighbor. Zwa mpo na famille na yo. Just collect for your family. Eloko ya mibali. And the second thing, Nzambe alobi God said, okozwa yango na ntongo makasi. you have to take it very early in the Po morning. soki moi ebimi, Because when the sun shines, chaleur ya moi the heat of the sun, ekofondre yango. it will make you fade. Bokoka or kolia destroy, yango and te. you won't be able to eat it. Bokoka kolia yango You te. won't be able to eat it. Qu'est-ce que Dieu voulait dire par What là? does God wanted to say? Alobi il faut lamuka na ntongo po kende kozwa mai. He said you have to wake up early in the morning to La collect. Bible The dit Bible said, que laissez-moi travailler pendant qu'il fait encore jour. let me work when there's still daylight. Alléluia. Amen. Dans le soleil, Yes. ntango moi eza Because kotelema, when the sun is right, nde mutu esengeli asala mosala. it's when you're supposed to walk. Nde na ntango Nzambe apesi biso mpona kosala mosala. That's the time God has given us to Mpona walk, babesoin nyonso toza nango. to have our meeting. Mais Nzambe alobi boye, But God said one thing, avant même obanda kosala mosala, before you can start, banda nanu kozwa bilei. Amen. collect food, Bilei ya molimo. spiritual food, Bilei ya molimo. spiritual food. Bien aimé, misala tozosala. Beloved in the Lord, the work we do, Ba préoccupation na biso ya mokili oyo our occupations eza légitime, is really lawful, eza malamu. is good. Mais Nzambe alobi But God says, à cause ya misala wana because of our occupations, liloba na Nzambe kobunga kati na biso. the word Hallelujah. of God will disappear from you. Alors esengeli na biso kosala nini? That's what we're supposed to do. Eloko ya liboso na vie The na yo most important thing in the life ezala liloba na Nzambe. is the word of God. La parole de The Dieu. word of God. La parole de Dieu. The word of God. Quand tu te réveilles le matin, When you wake up in the morning, ouvre ta Bible, open your Bible, tanga verset, read the verse, tanga chapitre read sokoza na the temps. chapter if you have time. Mais kolekisa mokolo te Don't let a day pass sans que otanga liloba na Nzambe. without reading the word of God. Nzambe ayebisi Josué God told Joshua, okomédite livre oyo meditate on this word chaque jour, every day, butu nyonso. every night. Alléluia. Amen. Bien-aimés, Beloved in the Lord, réveillons-nous. wake up, Réveillons-nous. wake up, Enfants de Dieu, children of God. l'heure est arrivée. Time has come Pona ngai na yo for me and you toyeba liloba na Nzambe. to know the word of God. Joseph Joseph, na kati na Égypte
when he was in Egypt, nzambe apesi révélation God gave him a revelation po akende koexplike Pharaon. so that he could go and explain to Pharaoh. Ntango amonaki bangombe oyo ya mike When he saw those small cows, bazali komela oyo ya minene, they were swallowing the big cows. azomona banzete oyo ya mike He saw the small woods, ezali komela banzete oyo ya they santé. were swallowing the big trees. Et Dieu lui avait expliqué, And God gave him an explanation, il avait compris and then he understood il fallait faire des réserves. that he was supposed to put food aside. Il fallait faire des provisions. He was supposed to supply the needs. Alléluia. Amen. Bien-aimé na soyi bisao lelo. Beloved in the Lord, I'm telling you today, Ngonga ya ngai na yo kosala provision ekoki. time for us has come to make provision. Tango ekoki po ete ngai na yo tosala provision. Time has come for me and you to make provision. Parce que l'heure viendra. Because there will be a time Tango mosusu soki bamonio na Bible okoma na problème. when they see you with the Bible, you will be in trouble. Tango ekoki There will be a time mpona baoyo nyonso oyo mpona yo Bible ezaka telefone. for you, the word of God is just the way, the phone. Laisse-moi te dire une Let chose. me tell you something. Omoni app wana yo oyo okanisaki eza Bible na yo. You see that app in the phone, on your phone, you think that is Oza na Bible. contrôle nango te. You don't have a control over it. Soki badeside bakanga app wana The day they will decide to stop that app, baokanga ngo mbala moko. they will stop it. Tango yango That's the time pour faire des provisions. so that you can make provision. Mituna nanu yo moko. Ask yourself, Ata mwana na yo oyo ya moke. even your small child, in the Soki aza house, na bilamba 5, if you go like 5 dresses, okomi na susi mwana aza na bilamba te. and you say, oh, he doesn't have any Mwana more aza na dresses, bilamba I te. have to buy him some Yo more. moko toyebi te combien de valises oza And nango. we don't even know how many suitcases of clothes you have in Maintenant, your je te house. pose la question. And now I'm asking you a question. Combien de Bibles tu as? How many Bible do you have? Combien de Bibles tu as? How many Bible do you have? Ezolakisa valeur oyo opesaka na maloba na Nzambe. That is showing the value that you give in the Ezolakisa bisika oyo Yesu azali kati na motema na yo. It's showing where God is in your heart. Toza kobunga We are getting lost parce que toyebi maloba na Nzambe. because we don't know the word of God. Dieu ne peut pas te donner une révélation God will never give you a revelation si tu n'as pas la connaissance de la parole. if you don't know the Tu dois d'abord scriptures. connaître la parole. You need to know the scriptures Na first mutu na yo. in your head. Yeba yango. Know it. Maintenant la lumière viendra. Then the light will come. Tu vas avoir la révélation. Then you are going to have a revelation. Mais commençons d'abord par lire. But let's start by reading. Commençons à avoir l'habitude de lire la parole de Dieu. Let's make it our habit. Aujourd'hui, nous avons vu le premier principe. Today we saw the first principle. Peut-être prochainement, Maybe next time, même l'homme de Dieu even the man of God, peut venir nous montrer and then he will come and show us la puissance de Dieu. the power of God. La parole, connaître la parole seulement To know the word of God n'est pas suffisant. only is not sufficient, Mais nous devons aussi connaître la puissance de Dieu. and we need to know the power of God as well. Alors, tokobunga te. Then we will not get lost. Bato bakokosa biso te. And people are not going to lead us in mistake. Bato bakokanga biso na ba piège na bango te. People are not going to get us in their trap. Faisons un effort Let's do an effort de lire la parole de Dieu, to read the word of God de connaître la parole and de to Dieu. know the word of God. Dans les jours à venir, In the days come, nous allons commencer à faire des exercices we are going to do some exercise dans cette église in this church pour connaître la parole de to Dieu. know the word of God. Alléluia. Amen. Nous devons mémoriser la parole de We Dieu. need to memorize the word of God. Bien aimé, so tangi Bible, Beloved in the Lord, when you read the Bible, okomona you will see que tango ba mage that when the bamage bayaki mpo bamonaki étoile ya Yesu, astrologue, when they saw the star of Jesus and they went to look for him, bakomi na Jérusalem and they reached Jerusalem, epai ya Hérode. when they saw Herod, Balobi, où est le roi des Juifs qui vient d'être né? where is the king of Jew who was just born? Alléluia. Amen. Hérode alobi makambo nini bazolo. And Herod is saying, like, what are they talking about? Abengi ba scribe. And then he called all his scribes.
Atuni bango. And he asked them, Boyo kamakamba tato basolo. listen to those men what they say. Ezaya solo. Is it true? Bible lobi. The Bible says, Sur place. on the spot, Baye bisie. they told him, Ekomami. it was written Que Christ that Christ, akobotama he will be born na Bethlehem. in Bethlehem. Alléluia. Amen. Baluka ki Bible te. They didn't look for the Bible. Bafungola ki Bible They te. didn't open for the Bible. Mais baye bakia. But they knew it. Baye baki exactement. They knew exactly Oye komami na that kati. what it was written. Bongo pona yo. What about for you and Esengeli na biso. we need to, Na situation nyonso ya vie na yo. in all situation of our life, Nyonso ezokomela yo. everything that is happening Ezala to you, deja na liloba moko ezolobela yango. that he has a word of God that is talking about the Na tango situation. wana In that situation, nde tokomema progrès epai ya Nkolo. that you are going to make progress. Que Dieu nous Amen. bénisse. May God bless you. Toye kotombola Yesu, Yesu. Toye kotombola Yesu, Yesu. Toye kotombola